I, R.N. Ravi, Governor of West Bengal, hereby appoint Shri Shubhendu Adhikari as Chief Minister of the State of West Bengal. Signed by Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on 8th May 2026. May I now request Shri Shubhendu Adhikari, Honorable Chief Minister Designate, to take oath before the Honorable Governor. আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। पश्चिमबंगे बीजेपी सरकार आज शुभेन्दु सरकार शपथ ग्रहण करिसेंती। शुभेन्दु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेठारे आमे देखा पाउछंती एक ऐतिहासिक समय जहाँ शुभेन्दु अधिकारी नरेंद्र मोदी सहित कथा होउछंती। विशेष परामर्श निश्चित भाव में नेउछंती। शुभेन्दु एभली समय शुभेन्दु को शुभेच्छा ज्ञापन करिसेंती प्रधानमंत्री। पश्चिमबंग में शुभेन्दु अधिकारी मुख्यमंत्री भाव में शपथ ग्रहण कर सारी विधिवत भाव में से शपथ ग्रहण कर सारी जो समय को समस्त अपेक्षा रही एवं भव्य समारोह में सामिल हो आज से शपथ पाठ कर विशेष भाव में मुख्यमंत्री औपचारिक भाव में जो दायित्व आज ग्रहण कर शुभेन्दु अधिकारी यहाँ से निर्वाह करेंगे। समस्त शुभेच्छा ग्रहण करवर्ती समय दुई उपमुख्यमंत्री शपथ ने विशेष वार्ता उपर समस्त नजर रोची। पीएम मोदी, शाह एवं नितिन नवीन उपस्थित रही। समस्त बीजेपी शासित राज्यर मुख्यमंत्री सामिल होती भव्य समारोह में। I now read out the order of appointment of the honorable ministers. The order of Governor of West Bengal in exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on the advice of Shri Shubhendu Adhikari, Chief Minister of West Bengal, hereby appoint the following persons in the Council of Ministers for the State of West Bengal: Shri Dilip Ghosh,
श्रीमती अग्निमत्रा पॉल, श्री अशोक कीर्तिनिया, श्री खुदीराम टुडू and Shri Nishit Pramanik. May I now request Shri Dilip Ghosh, Honorable Minister Designate, to write and take oaths before the Honorable Governor. আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতি রেখে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। बोल दे मुझसे। Announce second. पश्चिमबंगे आज बीजेपी सरकार आज पश्चिमबंगे विधिवत भाव में बीजेपी सरकार गठन होती बीजेपी प्रत्येक सदस्य दायित्व बहन करुछंती विधिवत भाव में शपथ पाठ करुछंती। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शपथ पाठ कर सारी दिलीप घोष से शपथ पाठ कर सारी। यह सहित आम राज्यर जिते देखुं जे प्रथम करी भाजपा सरकार को आसी ये गोटे गर्व आ सब ऐतिहासिक मुहूर्त बोली कहुच्छे आनंदर उत्सव बोली आमी श्रीमती अग्निमित्रा पाल ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे पश्चिमबंग राज्येर मंत्री रूपे जे कोनो विषय जाहा आमार संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा ओ आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब। पश्चिमबंग राज्येर मंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूह निष्ठापूर्वक एवं विवेक सम्मत भावे निर्वाह करिब एवं भय बा पक्षपात प्रीति बा विद्वेष रहित हइया सकल श्रेणीर जनगणेर प्रति संविधान ओ विधि अनुसारे न्यायाचरण करिब।
बोल दे बोल दे May I now request Shri Ashok Kirtaniya, Honorable Minister Designate, to rise and take oath.